إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارلıq maqtau bir Allah Teala'nın üzerine bulsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл төлеп шыққан салават шарифләребез ирсәйі. Пейғамбарыбызның әһлі бәйтенә, сахаба кирамнарына безнең моны сөйләшәк сүзләребез дуа и сәлам булып ирсәйі. Безнең белән мөхтәрәм җәмәгатебез бу мәҗлестә ифтар тавында уйламагыз, Аллаһ Тәаләнең илчеләре, фәрештәләре безне утыра. Без аны күрмәсәк тә алар безне күреп утыра. Нишләгәнебезне карап утыра. Кайткач Аллаһ хузурына кайтып сөйлиләр. Шуңа күрә диққат белән, ихластан, я Раббым, шушы сөйләгән вәгазьләрне тыңлап, иманыбызны куәтләргә, исламда яшәргә, чын мөселман булып күчәргә насип булсын. Татар булып түгел. Илля ва антум муслимун, чын Кур'ан белән гамәл кылына. Бездә бит шулай бит. Бер нәрсә җитсә, җомга кеше үлсә, аны уже җәннәткә кертәләр уже. Көтә. Җәннәт субхана синең кулыңда түгел, җәннәт Аллаһ кулында. Кемгә аны бирә? Кем Аллаһ шушы җәннәт юлына кергән, шуның юлына баскан, шуңа Аллаһ насип итә. Җәннәт юлы беләбез, ул гыйлем юлы диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Җәннәт юлы. Һәрбер нәрсәнең юлы бар, җәннәт юлы гыйлем. Димәк, шуннан аңлашыла, җомга көне үлү шарт түгел. Җомга көне башкага килгән юк, әттәүлә бит. Әгәр дә әҗәл сәгать җитсә, аттаулә, сыйырдаулә. Ва җомга үлү һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәселендә булып үлү. Сиңа бер ни файда эскәп бирми, иманым камил. Анда итеп әйтәм Аллаһ сүзе белән. Һәр сүзне дәлил белән сөйлим, чтобы кешедә бер нинди шик калмасын. Әбу Ләхәб кем ул? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туганы Абдулла белән. Әбу Талиб кем ул? Пәйгамбәр саллаллаһу туганы. Алар кая бүгенге көндә? Аллаһ та 7 кат күктән, гариштән аларга аят иңдерде. Кулы кырсын һәм җәһәннәмгә кырсын диде Әбу Ләхәбне. Әбу Талиб иман китермәде. Ата-баба дине чыкмый диде, традиция диннән диде. Һәм шушы диндә вафат булды. Бирдеме файдаларга? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәселдә булуын бирдеме? Юк, бирмәде. Ул да булса безгә файда булса, менә Аллаһ та безгә биргән гомерне Аллаһ юлында сарыф итеп, менә Аллаһ безгә ничек кушкан, шулай яшәргә тиеш. Анда баргач, анда баҗай да юк, кияү да юк, анда брат сват та юк, анда яклау да юк, анда адвокатлар биреп, яклый алмыйсың, мода кебек, атмаз ситәлмисең, төрмәләрдә кала алмыйсың. Аллаһ та үзе судья, үзе хөкемдар була. Бик куркытып сөйләвем түгел, бу хак бу. Бер кемдә каршы бара алмый, бер сүз әйтә алмый. Менә Аллаһ Тәала безгә гомерне бирде. Шушы гомерне без нәрсә өчен тотабыз? Нәрсә өчен сарыф итәбез? Җавап бирәбез. Менә прокатный салон без бездә белә, прокатный салон бар. Прокатный салонна кышкыны лыж алдык ди. Һәр шушы лыжны без сындырдык. Кем җавап бирә? Менә мисал, кем? Алучымы или бирүчеме? Әлбәттә, алучы җавап бирә. Алучы без. Бирүче прокатный салонда кешеләр ул бирми. Чөнки Аллаһ сиңа бирде малны. Менә Аллаһ Тәала безгә бирде. Мөхтәрәм җәмәгать, гомерне, саулыкны бирде, сәламәтлекне бирде, күзләрне бирде, нигъмәтен, кулак нигъмәтен бирде. Аллаһ биргән нигъмәт бик күп. Менә булар өчен без җавап бирәбез. Әгәр дә шушы күзләребезне сарыф итәбез икән, һәр нәрсәгә карап, Аллаһ та сорыйчак. Һәммәбез дә сорыйчак. Без моны иктибар итмибез. Как будто мөселманнар, дин тотучылар, как будто икенче бер галактикага төшеп килгән кебек. Бик җиңел карыйлар. Дөнья эшенә җиңел карамыйбыз бит. Шәр исмин эшлибез, нәрсә өчен? Дөнья өчен. Дөньяны кышташлап китәсең бит. Бер нәрсәдә калмыйсың, үзеңә бармый. Бит бу ахирет мәңгелек. Нигә мәңгелек өчен без игътибар итмибез? Нигә шуңа карамыйбыз? Дин авыр түгел, ва ма җагала галайкум фи дин мин хараҗин ди Хаҗ сүрәсендә. Дин авыр түгел, җиңел ди. Без аны үзебезгә авыр әйтәбез. Муса галәйһиссәламның шаригаты бит нинди каты иде. Анда бит силек кисә киемнәре яктылар. Алар бит үзләренең кәнисәтләрендә, үзләренең монастырьларында укыдылар бит. Безгә бит җир Аллаһ Тәала бирде, җирне бөтен җиргә мәчет иттем безгә ди. Кемгә? Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтенә. Җиңелме? Җиңел. Су таба алмадың, тәйәммүм белән укыйсың. Җиңелме? Җиңел, авырлыгы юк. Аягыңны җуасың килмәсә, читегеңне кигән вакытта тәһарәтле хәндә киеп куйдың читегеңне. Менә сиңа мәсхәт аласың, 72 сәгать сутка. Авыр түгел бит. Безгә җиңеллек биргән. Без үзебез авыр әйтәбез. Кабер газабын ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Кабер газабын шушы күрүчеләр ике нәрсә ди. Телләренә хуҗа булмага һәм шушы бәүдән чистармаган кешеләр кабердә газап күрәләр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Җәмәгать, бу бик куркыныч.
Менә тәкәббүрлек мәсьәләсендә килгәндә, Пәйгамбәр әйтте бит, калбында ди, күңелендә ди, бераз гына ди, зәррә ди, тары хәтлеге тәкәббүрлек булса ди, бу кеше җәннәткә керми ди, исле харам моңа ди. Менә бездә юк бу. Bir vaqtında Bistami Bayezid Hazretlerine bir kişi kide, ya ustaz dey, namaz okuyayım, urazat tutayım, Kur'an okuyayım dey. Nişettir bu amellerinde bereket yok dey. Buna mi kubjeden işlem hazır. Bizde ha iman zayıf hazır. Biz ha online rejime konuğup, hatta biz online konuğuk, ha biz online rejim bilen biz kubten özümüzü cennette hissedemiz. Avtapiyol deravuşuna biz namaz okuyuyoruz, avtapiyol deravuşuna biz amel kılabız. El cennete kirişin ne seçledin? Uzuna sıra bir. Сиңа җәннәткә кереше җиңелә булмый. Менә шушы Баязид Бистами хәзрәтләренә килгән кеше бәрәкәт юк дигәч, бер сүз әйтми. Әйе керәл дигән ди. 3 литр банка ала, кырыш көн томалый, һәм зәмзәм су алып чыга. Зәмзәм суны шушы сала башлый. Шушы кеше сорау белән килгән кеше кычкыра. Эй, хәзрәт, остаз ди, бу су керми бит. Хәтта су благослови изге су, бәрәкәтле су, зәмзәм суы керми ди. Tumalangan dey, kırış kısa dey. Bu kısa tumalangan. Mene kapkaşı. Şlitr bakın. Mene dey kardeşim dey. Uz sıragan sırağına dey. Uzun ok cevap verdin dey. Senin de kalbinde yürekte dey. Mene yürekte. Üç bekutra dey. Birincisi tekepirlik dey. İkincisi künçülük dey. Üçüncüsü saranlık dey. Eyde şuşu nasihat işitkeş. Bize yok mu bular? Bulsa alıp taşlayık. Mene bu tekepirlik üzerine. Tekepirlik o bir korkunç. Hem ikincisi riya. Менә бүгенге көндә показуха белән шөгыльләнә. Диндә дә шушы кызганча каршы. Хәзер шундый дәрәҗәдә итә, Коръән хафиз, Коръән укый. Таравихта. Коръән хафизга имам әйтә ди, акча җыйк ди. Субханалла. Нәрсә өчен Коръән ятладың? Нәрсә өчен ятладың Коръән Аллаһ сүзен? Акчага шулай. Акча сатылдыңмы? Акча алу Коръән укыш харам бит ул. Бу харам зулм. Акчасы алу харам. Kur'an'ın kul diye sözü bu, Muhammed diye sözü. 3 harften tura. Bir sözü, bir ayette dünyanın bütün malına gitmeyi. Biz bugün kadar hafiz giyede, hafizine kadar gitti şol, bu da akşa verip bana akşa ciyalar, imamlar, okuyansın. Subhanallah. Sen teravih sababına boş kalasın bey. Sen bir Kur'an okuyana boş kalasın bey. Ben bir de akşa sorarsan kilmeyim. Riya saklasın. Allah Teala şular aytırdı riyaçılarga. Kıyamet kopmaz. Ey Rabbim, koya benim izgelerim, koya benim Kur'an'ı de. Oku namazlarım, tutkavra koya diye bitirdi. Allah Teala aytır, sizler dünyada vakitte kullandınız. Dünyada vakitte rahmet aldınız kişilerden de. Sizge minden bir dese yok değil. Boş. Sizge minden bir dese yok değil. Aldınız, bitti. Onlardan sonra diye bitirdi. Sana kişi nese bire. Ol özü muhtaç. Seni kebek Allah Teala'ga. Mene o vakitte sana gerek başa okuyan Kur'an'ların için algan. Akşalar uaz kirek şeşek. No anda indi barbak şey nevden. Şeşli kullan bir kimler bir dese yok. O çünkü ömrütken geri qaytaramıysan. Sana Allah da rızıkını 50.000 yıllık yazıp koygan. 50.000 yıllık. Allah ismini bilen eten. Antitem 50.000 yıllık sana kudret kalan bilen. Sana bilgen rızıkını bitirip alalmayı. Neyse sana rızık bitken mi? Allah sana başka şeyde getirip bir yer altına çıkarak kuktan indiren dey. Mena tevekkellik ve tevekkül kılsanız dey. Kuşlarını aşata bey. Менә бу сүзне без ишетү, без аны никак әйтәбез. Ничек инде ашата? Ашата. Ашату өчен шушы дәрәҗәгә ирешергә кирәк. Сахабалар тормышына кайтыйк. Сахабалар кем булган? Фәрештә булмаган бит. Сахабалар алар бит гаиләсе булган безнеке кебек. Баллары булган. Алар да шулай бал тотканнар. Бай сахабалар да булган. Абдурахман ибн Гав, Саид ибн Вакас, Усман ибн Гаффан. Бай сахабалар алар да бит дине ташламаганнар. Бай сахаба булган бит. Onlar da bir dünya kütkenler. Onlar sahabeler datalı şunu dereceye ilişkenler. Hatta öyle para su üstünden bu akiyet tüge bu. Tarihte bu. Su üstünden ütkenler sahabeler. Onlar yürekli beylerine tevhid. Allah bilir. Allah ne etkenler? Ey Rabbim bizge yerden bir. Altından tizgine tutular çıkar. Bismillah çıkıp bize su üstünden. Batmıyorlar. Bilesiniz mi? Bunu kurgen kişiler şu kafirler. Bunların içini bulmaydı. Su üstüne bara. Kucağına gider. Haskar çıkıp bile. Su üstünden. Akiyet tüge bu. Bizde şöyle bulası ki de. Onlar bir kişi. Biz ne kebek? Niye biz şöyle bir tüge? Kur'an okuyuz. Kur'an kolda Allah kitabı şöyle bir. Niye biz üzermeyiz? Müslümanlar hep uyarıp paralar bir. Elle Kur'an'ın ayetleri üzergem. Yok üzermegen. Allah ise altı itibekten.
Allah Teala Hicr suresinin 9. ayetinde aytadi, biz bu Kur'an'ı özümüz indirdik, hem anı o'zgartiruvdan o'zimiz saqlarmiz deydi qiyomat kuni haqida. Allah ismi olti aytib aytadi, qiyomat kuni haqida Qur'onning har bir oyatda, har bir harfi ishlashak. Boshqa kitob o'zgarsa-da. Sahobalar shu Qur'onni o'qidi. Ular qara, sahobalar Qur'onni o'qidi. 1-2-3 finlik oshab, suv ichib, osh kiyincha butun dunyoni yovladilar. Jazira, Xitoy graniçasi, Ozarbayjon, Indoneziya, Ispaniyaga borib yetdilar. Biz bugungi kunda Qozog'iston tobida nasashiymiz. Nasashiymiz, tobisi qilib tura. Hali bir shuni ustida, mana bu kunlar uzun edi. Qayb yotpayu, kun uzun dey. Nasashiysiz, nechik tujasiz dey. Subhanallah. Nefsine irik bersen, qanishisi tuymaysan. Nefsini jigan nasar, jiganlar uchun berdi bit Alloh taolo. Qalinlar aytadilar, 200 gram rizq jita. Sening umurtqa badangni mana shu ko'targa. 200 gram rizq jita. Biz bugungi 200 gram tugul. Shilak bilan oshlaymiz. Barakat yo'q. Qo'ya dinga xizmat. Shuluq sahobalar o'qigan Qur'onning bir oyatida, bir harfda o'zgarmadi. Biz o'zgardik chunki Alloh bizga ta'sir etmaydi. Ne uchun? Biz o'zgardik, qalb o'zgardi. Bizning qalblar ketdi. Yashirib o'tirib tugul. Biz Rob dinar, Rob dirhami, Rob одежда. Ayi, biz shu Rob работа, mana dunyo boshlaymiz. Biz shunga ketdi, boshimiz bilan. Xo'sh, ne xo'sh aytib, sen shunga ketding. Alloh taolo aytdi, Alloh istaydi. Sizni oddiy baxtsiz oqsha qullari deydi. Mana bizga qarasak, o'zi bizga o'lnasa yo'qmi? Qul oqsha qul yo'qmi? Mana bir misol keltiraman. Oqsha qilsa sho'lanamiz. Oqsha kirmasa qo'yg'iramiz. Hatto tushirib yo'qolsang, bir shula oqshasin. Mana sen arab dinlari. A'uzu billah. Qo'yg'irma, sen tushirib yo'qoldi, seniki tugul. Boshqa kishilar berdi. Seniki tugul. Seniki Alloh boshqa yerdan berdi. Aqidang durust bo'lsin, tavhiding durust bo'lsin, Alloh taolo seni oshata, qushlar oshatgan kerak. Muhtaram jamoatimiz, mana bu Ramazon oyi, 10 kuni o'tdi, rahmat oyi, rahmat kuni, shoybet. 10 kuni rahmat kuni. Boshqa bir oy kelgani bo'ldimi? Mana 10 kun o'tdi. Bu bit Alloh taolaning 10 kuni rahmat kuni edi. Shuncha istisqa kiradimmi men? 10 kunina. Alla yo'qmi? Bir shlogat yetmaydi. Biz bir hayvon tugul. Hayvondan bir shloq yo'q. 10 kuni o'tib ketdi, mag'firat kuni. Mag'firat. Ya'ni yorilganni o'qidi, gunohlarim yorilgandan ekan deb. Biz bir shlogat yeyish. Bular o'tdi, endi 10-kuni o'zida oxirgisi, o'tdan qutulo kuni. Biz bir shlogat yeyish. Bir shulmasa biz kelib tobindagina menda lasat tashit deb oshab ishibgina bir narsa Alloh turna payg'ambarga iska olmaysiz, qaytib ketsa birini. Nesa bo'lar? Birsi lemmi Alloh turna söylemey. Aytsa go'yo o'sha shunga yuriyor, oqib qolgan kishining. Bir so'z, bitlar g'aybatga dunyosini, dunyosi, masaq, mana bu neni yo'qotganlik, aksiyasini yo'qotganlik, subhanalloh. Mana ne darajamiz? Biz bugungi kunda bizni yaratsinlar deymiz. Nechik bizni kishilar yaratsin? Bizni nechik dunyo yaratsin? Biz qadar Alloh diniga ketdik, shitga. Alloh diniga ketdik bir ko'ngil bilan. Bir g'olim aytadi, agarda imom kishida Iso sadi, daraja esa imom, u ketadi dindan deydi. Ketmiyor. Ani ko'ngli ketadi. Gavdasi bunda qoladi. Biz bugungi kunda Alloh taolo bizga nechun jing'oy bersin kafirlar ustidan. Jing'oy bermay, do teх пор Allohni aytam. Alloh dinini sahobalar qaytgan gibi qaytib turib. O'zimizning tavhidimizni, aqidamizni durustlamay turib, Alloh jing'oy bermay. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dey. Mana shunday shu dalil. Alloh taolo bir положение, bir narsa o'zgartmay holatni do тех пор kishi o'z holini o'zgartgan hashauli. Subhanallah. Bu oyat mansux tugul. Yani bu ayet adminin tugul nasıl etilmeyen. Bu ayet işte kıyamet hali. Allah Teala o'zgartmay bir kavmning de halatini o kavm de o'z halatini o'zgartgan shakli dey. Muhtaram jamoat muslimin, shunga ko'ra Allah Teala bizga shu umrni berdi. Nasıl u yavji tugul. Val G'asr surasini olaylik. A'udhu billahi minash shayton. Val G'asr innal insana lafi xusr. Zamana ikindi namoz davr, kish namozi bilan antitib aytadi. 4 narsa Alloh antitib. İpi bilan tugul, ana eli bilan tugul bar sherik qo'ysak. Alloh esa antitib aytadi shu narsalar bilan. Demak, bu narsalarda bizga qiymatli narsa bor. Lafi xusr dey. Adam bolalari bor sizda dey. Bu so'zlar tinglab qo'yinglar. Hasratda dey. Nishi hasratda? İlla neçe hasretleri. O'zlarining şo'sha yaş umrlari, sog'liq salomatliklarini dunyo ishini qurban etib zararlanuvda ham kimchilikda dey. Kimlar hasratda bo'lmas? Illallazina amanu, amaru iman keltirgan.
Әмәл вағамилу салихати изге ғамәл қыла, ватавассау бил хаққи, ватавассау бис сабр, изге ғамәл қыла, һәм дүния, дин мәшәқәтләр сабыр иткән кешеләр хәсрәттә булмаслар ди. Инде форсаттан файдаланып әйтәсе килә, бүтән кеше бүген переполох, куркуда, шушы коронавирус дигән йогышлы чир чыгуда. Җәмәгать, курыкмагыз. Аллаһ исеме әйтә, курыкмагыз. Күңелегезне тынычландырып әйтәм. Yazgan iken bu şu şirden ulaşacak bu şu şirden. Müemmelekin Tatar bulup tügel, hayvanlara uçuna tügel, Müslüman bulup bulurek ile, illa ve entum müslimi Kur'an'da etkenşe. Eğer de yazmagan iken şu kişinin yanında otururuz. Siz şu şirden ölmüşsünüz. Delil getirem. Niçin bugün de epidemiologlar maskalar giyip, kombinezon giyip işler, hem şöyle vefat bulup gider. Onlara şu iki yazgan bu şirine ulaşacak. Hatta uçtu anda işlerden tügel. Yo, anda işlerden tügel. Ona yazgan. Halid ibn Valid kim bile? Halid ibn Valid, polkovodis, bir sırajini öttürmağın. Yuvan vakitte Halid'in təlini qaraganlar. Xanjar, kılıç, süngü, kodolmağı jeri kalmağın. Bütün jüde kalkma tipte göle. Halid ibn Valid. 200% Allah'ın antitap, yüzgene tügül. Soğuş kırında, uligati işi gibi, ulit ortasında jürdü, piklıda. Ölmegen. Nasip bulmağı, anda məğnəsi var iken, hukuk işini anladım. Seyfullah, Allah kılıçı degenler. Ölgen bolsa Allah'ın kılıcı sınan buluydu. Ol isen, Allah kılıçı elde. Allahu Ekber. İsen, Allah kaldır, ol tuşakta öldü. Nəsəli ölgen vaxtda? Mənə min bugün ölendi. Doxli, giyakı verbilök kebekti. Ahirete ol, Tələdi soğuş kırında ölürge. Biz biliriz, innemel a'malu bi niyeti. Her bir şey mümin niyetka kurulgan. Ol tələdi şahit bul elbette gitken inşallah. Çünkü o polkovodis legendarni buldu. Mine Halid ibn Valid ölgen buldu soğuşun ortasında. Ölmeken bir ise kalgan. Mine muhterem cemaatler, siz koronavirüste korkarak gerek mi? Korkarga gerek bugünkünde Allah kitabı üyümüzde şu Kur'an bilen amel kılmışa boş kapşıkla çıksak, İmansız, dinsiz çıksa, yolsuz. Mine bu korkunç. Korkunç bu. Bu koronavirüs şeride korkunç değil. Sen namaz okusan, taharetli bolsan, oraza tutsan, ölüp gitsen, sana şahit soğumu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben o şeride korkmayayım. Çünkü niçin? Bana yazılgan indi ol. Köp mü yaşaysın ne? Köp mü ömür bilgen? Niçin köp mü rizki karşıysın? Niçin ben ulet yazılgan? Ben de uydamayayım da. Ve harihi ve şarihi min Allah-u Teala ve baks bagdal mevti. Takdirin yaxşısına yamanına iman getirdik dey. Soğuk iman getirdin, takdirin yaxşısına yamanına. Tırış bu kardeşim. Takdirde yazılan iken sen birisi uzatan mısın? Sen dolasa da tercihini vatalmayı. Uzatan mısın? Takdirine buysun. Geldik yaxşı şey sana. Allah da sabırlık sıra. Neyse için? Seni belki dereceye götürüp deytendir. Günahların paklıydır. Biz bir nerse bulsa, ölümden korkam. Hazret söyleme paşalıstı. Zihar için, ölümden söyleme korkarız dey. Ama tabi niçin korkarsız? Emine Muhammed Aleyhisselam'ın hadiste turmuş kaçtı. Kıyamet aldığından değil, siz ölümüne korkar, dünyanı siyersiniz diye bir katı değil. Dünyanı katı siyeriz, subhanallah. Namaz-ı kavlet, dünya başakatı kire. Dünya şişlerinde Allah tuğla uylanmıyoruz. Siz de dünyanı bir katı siyersiniz diye, ölümüne korkar başlarsınız diye. Bana Allah'ın istedik, şöyle bit, bana mümkün. Ölümüne korkar başlarsınız, korkma. Her şey yazılgan indi. İnna lillahi ve inna ileyhi raci koytarsın Allah huzurda. Mene neseden koytarsın? İyi ahamiyet şu. Kim bulup koytarsın? Kim bulup koytarsın? Mene şu ahamiyetli. Müslüman bulup mu? Kulunda Kur'an bulup. Allah kulunda Kur'an bulatırıp, namaz okumışa, namaz oku farz bulatırıp da, bu şıkasın ki bu tırmıştan. Mene mesela kişi şu ayanış. Bu ayanış tügül. Kulun kesilse de, ayansınsa da, bu korkunç tügül. Bunlar söyle. Emelekin imanını alalmışsın satıp. Yok. İmanını alalmış. En zor baylık ol. İman baylığı. Onun bakası yok. O kıymetli. Bakası yok onun. O bitmiyor. Şuna kadar neymiş şahirler götti. Kur'an'a karak iman getirgen. Nerse dey. Siz de yunsağız da müşakirip de kıyunsağız da ukan gıydamınız özü kaladı. Özü kaladı. Gitmeyin. Şuna kadar muhtemelen cemaat vakit var. Ramazan bara. Kimler tevbe kilme, kimler namaz da tugel, kimler eli uraza tutalmay, uraza tutmay, dürüselege. Sağ selamet halinde. Fidyadına töreyim şuna kutulur mu diye, kutulursun. Allah seni razı olsa eğer. Eğer sağ selamet halinde roza tutmasan, cevap bileceksin. Şu haller izde karşıp, bizim abi babayla turgusan kabirden, bunlar kursa bizim isi kiteriye. Biz bir bugün günde dünyanın karağı dinleri izde karşıyız.
Кая шөкер, кая канагат, кая Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү. Шөкер шушы инде Аллаһ Тәгаләгә намаз уку. Арак шуны гына зина кылу, урлауны кеше боен гына касады. Сорасаң, син намаз укыйсың, юк ди. Мин арак эчмим ди. Мин зина кылмыйм, урлавым ди. Мин күңел чиста ди. Субханаллах. Сине күңел чиста түгел. Бар күңел син тутыккан тимер, әшәкләнгән. Чистартырга кирәк намаз белән. Намаз укыма улы гунах. Мен лам юсалли фахуа кафир диде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Үзенең бер хадистә. Кафир белән мөселман арасын намаз айыра. Намаз айыра. Менә карагыз, намаз пәрдә. Син кайсы як пәрдәсе? Сорау бер инсан. Кайсында син? Бу якта мөселман ягы или кафир ягындамы? Без бүген намаз укырга вакыт таба алмыйбыз. 24 сәгать эчендә син ничек намаз укырга вакыт таба алмыйсың? Галимнәр әйтә 45 минут намаз укырга вакыт җитә, 5 вакыт җитсәң. Аның карап ашага табабыз вакыт. Ашама дим намаз укымак кешеләргә. Вакыт җитсә мине сүзне искә ал дим. Ашама, синең бит вакытың юк дим. Көне-төне ат эшләргә, 3 смена кайтып керми, семьясында күрми, баласында күрми бишара. Аңа вакыт таба. Ярыял Аллаһга шул коронавирус чире булды. Хәбрас семьялардагы балалар күренә башлады күзгә. Хатын янда беленә башлады. Элек хатынны күргән юк иде. Көне-төне шауып, дөнья алгарып, баш аягына китеп. Хадис кутсыйда Аллаһ Тәгалә әйтә. Хадис кутсый изе хадис. Аллаһтан килгән. Пәйгамбәр үзе сүз әйткән. Ди адәм балалары ди, инсаннар ди, сез ди шушы дөнья өчен, бу дөньяның бауыктыргыч тузакларында ди. Менә лавышка бармы тузакларында? Бал үстенә кунган шебен мисалында ди. Бал үстенә шебен куса нәрсә? Узаграк турса ди, шебеннең ди аяклары балга батып халак була ди. Менә сез дә узак маташсагы дөнья белән генә яшәсәгез, сез дә халак буласыз ди. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Рамазан айы бара, бу бәрәкәтле ай бара. Сахабалар ярты ел көткәннәр менә. Шушы Рамазанга ирешә алсак иде. Ирешкән кеше бәхетле, ирешә алмаган кешеләр иде хәтта дөньяда барзакта яталар. Бездә шунда кайтмыйбыз дигән сүз түгел. Менә сахабалар Рамазан шәриф үтеп киткәч, ярты ел тагын теләгәннәр Аллаһ Тәгаләгә, эй Раббым, без инде шушы тоткан уразаларыбыз кабул булса иде. Түгел теге, менә бүген ураза тоттым да, теле белән кешеләр җиттем, намаз укыдым да инде, ничек кирәк шәләй балагына. Алай түгел. Сахабалар кем бурычлыга тиеш без, кайгырга тиеш. Кабул булдымы минем намазым? Кабул булдымы минем тоткан көне бу уразам? Әллә юкмы? Без һәрберебез дә шуны уйланырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Чөнки Аллаһ Тәгалә гомерне кешегә кыска гына вакыт бирде. Ком сәгате кеп ул агып тора. Артмый менә бу сөйләп тора, сез тыңлап торасыз. Бу ком сәгате ага һәмме бездә дә. Күпме калган? Әйләндереп булмый бит байтырып кенә. Юк. Кирагызга булмый. Булса асырый. Ком сәгате кеп ага. Күпме калган? Бүген җиткәндә кемгәдер? Без мәңгә килгән яши. Без монда кунактагына, командировкадагына, дөнья йортына фани, куллу ман галайха фанли, Ар-Рахман сүрәсендә. Бөтен дөньяда булган тереклек, күзгә күргән юкка чыга мәхлук. Ва ябка вашку раббика зул җалали вал икрам. Аллаһ Тәгалә үзегенә мәңге калучы. Мәңге калучы. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, Аллаһ Тәгалә безнең кем булуга карамый. Син президентме, син министрме, шахтерме, монтёрме, аңа карамый. Хак сүзне сөйләү садака диде Пәйгамбәрбез. Хак сүзне кабул итүдә садака диде. Өммәтемнең иң бузылган чагында ди Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Өммәтем бузылган чагында берәү ди, минем сөннәтемне тургызса ди, аңа шаһидләр әҗре насыйп итә ди Аллаһ Тәгалә. Шаһидләр әҗре. Күпме без вагаз үзебезгә насихат ишеттек. Күпме үзебезгә рухи ризык алдык. Иң зур байлык ул күңел байлыгы. Күңел байлыгы. Бу ризыклар табындагы бу бәдән ризыгына. Кешенең күңеле бай булса, әз генә әйтәбез, ризыклар туклана ул. Әйтәбез сахабалар аш киенчә бөтен дөньяны яулаганнар, исламны таратканнар. Без хәзер күп ашыйбыз. Үзебез туйсак та, күзебез туймый ашыйбыз. Күркәдә ише хезмәт итеп булмый. Гафләт баса. Кызганыч мөселманнар да бүгенге көндә шушы дөньяга иеп бара. Әбу Муса Әшғари кем ул? Бүйек сахаба, бик яхшы матур тавышлы булган Коръән укучы. Аның мәктәбе булган. Шул мәктәптән чыгарганда үзе укучыларына әйтә торган шәкертләргә, билегез ди, сез Коръәнне укыдыгыз, бу Аллаһ китабы ди. Карагыз, алар Коръәнне укымакчыга. Билегез ди, шушы Коръән ди сезне алдыннан, Коръәннең артыннан барыгыз ди. Коръәнгә иярегез ди. Ягердә сез иярсәгез, шушы Коръән артыннан барсагыз ди, сезне Коръән җәннәткә илтә. Уңышка ирештерә. Әгәр дә билегез ди, шушы Коръәнне ди, менә бүген көндә кайбер инсафсыз дин тотучы мөселманнар кагыла. Әгәр дә ташласагыз ди, нәфсегезгә ияреп артыгызга ди, нәфскә ияреп, менә мин булай телим ди. Билегез, сезне шушы Коръән
Sizni cehennemde iltaq, sizni halak etedi. Peygamber sallallahu hadisi var. Bu Kur'an sana kıyamet gününe şefaatçi bular. Yoqlavçı bular. Bu sana ya dağbaşı bular. Kimler şefaatçi bular? Kim şu Kur'an'ı yaşagan, şuna sadüsü tenge muvafik ilerlik amel kılgan. Şuna şefaatçi bular. Kim şu Kur'an'ga vapriki yaşagan, ya tili birini söylegan, ameli ikinci türlü bulgan. Bu anda halak eder. Şuna göre Ömer ibn Hattab ol ikinci hali İslam'a çok hizmet etken. Nersedi? Siz kişilerinin de matur ettirip Kur'an okuyana qarab aldanmağız dey. Qarağızlar subhanallah. Matur etip birey Kur'an okusa dey. Ona qarab aldanmağız qaquşqan. Siz dey alarının qılğan meşhur Kur'an okuşlarının gamellerine qarağız dey. Gamellerine qarağız. Onlar nişik yaşay? Nişik yaşay alar? Şu okuyan Kur'an'ı yaşay mı ol? Mene bütün hikmet şunda. Biz Allah kitabını okuyuz dey. Onun gamellerine qarağız. Ol nişik yaşay dey. Subhanallah. Demek oku bir, yaşav ikinci. Benim gel her daim kaval itaat sözüm var. Namaz okura öğrendik. Kur'an okura öğrendik. Uraza tutarga öğrendik. Müemmeleki şular bilen yaşarga eli. Öğrenip biz işitelmedik. Biz vaazını da tınlagan vakitte ihtibar eten köp yerlerde жүрgeç. Kulak bilen gine tınlayız. Kulak bilen tınlara kerekmeyeceğim eğer. Çünkü kulak bilen tınlasak bundan kere bir yaktan tıkını yaksı çıkıp bite. Sızgırıp. Yürek bilen, kalp bilen tınlara öğrene kerek. Kulak naşa tınlap, yürek aşağı ütkere kerek. Şol vakitte bizden bile bu mişke yakkan kibik. Mişte kalınları var mı? İstesek Allah şunu icalırsa. Şol vakitte kulak faydası. Yürek bilen tınlasa eğer de. Eğer de bundan gına kırıp tığına çıksa fayda yok. Vakitte ütkere bizim de. Boşka vakit sarf etken bulasın. Elimin olsun cevap veresin. Şuna muhterem cemaat-i Müslümin. Namaz okuyur tügel. Namaz okuyuşun, tevbe etişin. İmanga, İslam'a koyduğu akşa kerek tügel. Tevbe için akşa kerek tügel. Gündüzde, tünnede, kişinde Allah'ta kütüp durar. Bize tevbe et bizni. Arak alış akşa kerek mi? Kerek. Zina akşa kerek mi? Akşa kerek. Birer haram, rızık haram işin işlev için akşa kerek mi? Kerek. Namaz okuyuşun, Allah yoluna koyduğu için, dinge koyduğu için akşa kerek mi? Bisplatını. Allah boşka birgen. Allah Teala bu dünyanı bizge yarattı ne için? Sümme la tus'alunne yevme izin gadin nâgindi. Tekasür suresinde. Sizge de bu dünya baylığında, dünya baylığın ahiretke hazırlanışını birdim. Dünyada yaşayışına tügüldü. Kuzunu, kulakını, tilini, gıdımını, kullarını ahiretiniz için hazırlanışını birgen dedik. Subhanallah. Amin diye bu tarafa istenine. Tutkan urazamız kabul bulsun. Bir urazamız kabul bulsa, bir urazamız. Koyak muhteremezsin savabın değil. Bir urazamız kabul bulsa. Abid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kimde kim, bu Sahih Bukhari'dekiler, dürüst hadis bu. Kimde kim ümitlenip Allah'ta rizalığı için uraza tutsa değil, benim rizalığım için. Günahlarım kişine ümitlense değil. Onun evvelki hataları, günahları yokka çıkardı. Subhanallah. Emmi bizde muhtaç cemaat. Minde söyleyişi de ulamağız. Bu ferişte tügel. Bu şu jirkişisi. Hem bizde günah şiterlik namaz okusak da, dinde bulsak da, ama lakin Müslüman kişi bir vakit namaz okusa böyle iki cuma arasında bulgan kiçkine günahlarını yuvup dura. Allah günahını Müslüman işlemi kaşanlardan. Uraza o kalkan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkan. Mine kalkan saklagan beyt. Elek orta asırda soğuşçularını uktan, süngüden, kılıçtan nesine saklayın? Şu uttan saklayın. Tellerimizni gıybetten saklayın. Allah Teala aytabil. Hadis kutida. Bütün Adem balasının işlegen işleri değil, amelleri değil. Uz için işlenedi. Urazadan kaladı. Ramazan urazasına kaladı. Yine bütün işlegen işlerimiz uzumuz için. Uraza min adı. Min ama için biram. İslam minde bilgende bir ondan alıp bir ecir işlegen için yaxşılık. Jiri zehat ecir sevap var. Urazanın tutkan işlegen ecir sevabını. Bir kimde bilmeyin. Bir kimde bilmeyin. Allah da uzun bir eşek mi? Buna yaşırı batırım değil. Biz bildiğin dünya kişileri. Uraza vaktinde yalnız kişinin eşitip bitirgen mümkün. Söz bilen. Dürüstün etirek ya. Biz bu şu dünya kişileri. Gıybetke karışıp bitirgen mümkün. Til bilen. Kimşilik kilgenimiz uraza tutkanda. Buna şu vakitte hazır mizanga uşegen vakitte bizden amellerimiz mizan uşevine. Uşegen vakitte Allah Teala şu bu urazamız benim için dedi. Şu Allah rizalışı tutkan urazamız şuşlarını paklap jiberer. Şularını kimşiliklerini yukka çıkarırdı. İhal kişileri cennetke ketirdi inşallah. Cemaat şunu anlağız. Ukan urazamız, ukan namazımız, ukan Kur'anlarımız, çaldıran kurbanlarımız, kılgan haclarımız,
Birisi de Allah Teala kerak tugul. Niçin? Allah Teala aşamay, Allah Teala içmey, yuqum sıramay. Allah Teala her daim işte, o hazırda işte. Meni söyleganimni işitip tura, kuzete, sizin de qura. Ve esirru qavlakum ev işharu bihi innehu galibu bizati sudur dey. Sözlerini qışqırıp aytınız, şıpırt aytınız dey. Allah anına bilişi. Mene söylep turam, siz tınlap turasınız. Nindi uyğunuz var başınızda? Bir türlü Allah bile. Emin bilmeyim. Ferişteler yazıp dura. Taha suresinde delil bak. Kiremen katibin. Yazıcı ferişte yazıp dura. Min bu sözünü ne sesini söyleyeyim? İhlastan söyleyeyim mi min? Allah bilmiyor ferişteler. Allah yazağına. İhlastan mı? Allah lazım. Bilmiyorlar. Biz kaçan biliriz. Kıyamet günden mizan şevindegine koğaş. Biline. Yazıcı ferişte bilmiyor. Ne ses işlegen? Onu yazağına işlegedir. Riya mı? Pakazlığı kişi için. Bugün günlerinde başkan gibi. Allah rizalışı mı? Birisini Allah tek kuşettip durar. Barısını kuşetçiyim. Şu an muhterem cemaat-i müslimin. Allah birisine muhtaç değil. Biz muhtaç. Bütün nesesine. Sağlığına muhtaç. Ağır piçak selametliğine muhtaç. Dünya baylığına muhtaç. Bütün nesege. Jirdagi baylığına, gaz, nefet, nindigine bar baylık. Şunda yer astında yatar. Bütün üstünde Allah da bizge verdi. Biz faydalanamız beyt. Biz faydalanamız beyt. Allah faydalanmıyor beyt. Demek faydalangan için istiğmal diye söz var. Kullanı. Biz özü bir cevap verecekmiz. Allah bir cevap vermeyi. Allah Teala kıyamet günde kupkaç soracak. Soracak. En birinci soru neyse? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadise var bir korkunç beyt. Eğer kişinin de namazı bulsa da kabirde birinci tünlü namazı bulsa bütün işi hayırlı değil. Kıyamet günü barzak dünyasına tanış yatırdı. Diyav yüksek olan gibi. Eğer kişinin namazı bulmasa da birinci tünde de kaçkandı kabirge. Onun bütün işi harap değil. Hasrette barzakta canı yatar. Biz Müslüman bir üretiyiz. Allah da Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde şunu hakta ite. Eğer demire biz mümin, Müslüman bulup vefat bulsak Allah antitip eten. Bizden için, bizden sonra, biz ülkenden sonra bizden için Müslümanlar dünya, yeryüzünde Müslümanlar dünya kolaşacaklar. Mekke'de yeryüzüne kaya bulsa. Ne için? Kur'an'da ayet var bana. Müslüman bulup ölsek biz duaga erişebiz. Dua bizge bara. Müslüman bulup kuşanmazsak dua bizge barmay. Demek şunu anlaşılan Müslüman bulup vefat bulup giderken. İlla ve entum muslimun Kur'an'da etken şey. Tabut tiresine oturabız. Biliriz. 100 yıllar sonra Allah size antitip eder. Bir kimde kalmıyor mu da? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti 100 yıldan bir kimde kalmıyor diye en sonlu sahabe bulup Tufayl ibn Amr vefat bula. Bunda da 100 yıldan sonra bir kimde kalmıyor. Onu bitecek biz. Belki bu iskalırlar. Unutuldu. İsimlerimiz yok. Bizim canlarımız barzakta Allah huzurunda. Ten yine vakılşa ulgen. Tenini uçuruyor için canını çıkara gerek buldu. Bizge dua kim kıla? Eğer de biz Müslüman bulsak, Allah Teala yolunda bulsak, bizni iskalıp bizim için dua kılarlar. Hatta bizni isimler bilmiyor. Dua kılganlar men şöyle deyip kal. Ey Rabbim, iman bilen yaşap, iman bilen kuşak kullarını ruhun şart kıldıyım. Bitti de bazı fikre. Giremi kabristana kırıp kırış. Bu kim iken bu Müslüman mı? Bu kafir mi iken bu namazdan mı yok mu deyip yürüye giremi. Biz böyle kızgınış tutardık. Din bilen yaşamayı. Din bilen yaşamayı. Ulgeç ama din kirek. Cenaze kirek, hazret kirek, jurga kirek. İmanım kami Allah'sın adıyla etivetem. Şu kullarımla bir kuk şecirle yakışılar. Kafirlerler, yuvarlar, yani cenazeni okurlar. Sen okumağa namazını alarsın ve türlerler mi? Biriler mi? Bir mi? İstilanda turgan çalmayılar senin için okumayı. Sivalda kim girebilir okuma namazlarını? Şular için cevap vereceksin. Biz bir bugün gündemine bizde Tatarlar şunu koyan kilgendir bu. Uze Allah'a ışanam dey. Peygamber'e ışanam dey. Sen ulimga ışanasın diye sonra bir ışanam hazret dey. Ulimga sen ezirme diyeş. Yok da ezir tügül dey. Son nerse kütesin subhanallah. Koya namazın, koya rozan, zekatın. Bir yere koyar Allah tapşırgan dey. Son Allah Teala iki yolu var. Var cennet bu Allah yolu. İlim yolu, namaz okuşalara, Kur'an okuşalara uğratır. Bar cehennem bu dinsizlerge, namazsızlarga, iblis şeytan yolunda yürüşlerge. Sen qaysı yoldasın diye. Yok duyma da iblis yoluna oturasın gitmedi. Men de Allah bilir bu cennetine kirendi. Subhanallah senin ayağın basmagan, ağzın iman bilmi artın kumga kurmay. Sen şunda barmakçı bulasın mı? Allah sen bu dinine barmak gibi sarıqni tekrarda kirtib jönetke şu jingine kirmekçi bulasın mı cennetke? Jingine kiremeysen Allah seni orditem. Allah da Kur'an'da 214. ayet var. Bakara suresinde açıp oqız tefsir var. Ey müminler azgına qama bilen dey, jingilgine cennetke kirge hisaplısızmı dey. Sizge hatlı kilgen müminlerge ağırlık kilmedi. Sizge ağırlık kilgen yok hele dey. Hatta onların güçleri bitti. Hatta Peygamber Muhammed'e uzaytdı. Qayşan Allah Teala'nın yardımı bize kiledi. An bulağız dey. Allah yoluna andıqtırgan Müslümanlarga sizden Allah Teala'nın yardımı kileşek dey. Cemaat
Bularını men aytganlarni o'tab bo'la. Imom vaqsha to'lab, janoza o'qib o'tib bo'la. No biligiz, sen o'qimagan namozlarni, sen o'qigan farzlar uchun sen javob berasaksan. Jahannamga kirmisha qolirga mumkin agarda Alloh taolaning rahmati bilan azalan barsang, Qur'on o'qisang, namoz o'qisang, haramdan saqlansang, menga qolmasa Alloh seni chiqarashaq bir tavhid ahli bo'lish uchun. Agarda namozsiz kuysang, bu qo'rqinish jahannamga kirasan bit. Koronavirus shunday ulug' qo'rqinish tugul, namozsiz shu qo'rqinish bit. O'lim haq bit, bir kimdan qutula olmaydi. O'lim haq. Niye biz bunu uylamayız? Bit kişi bit, adam balası yaşayıp oturmuşta. Ya özüne cennetini hazırlayı, ya cehennemi hazırlayı. İki kaytı yok, iki takpır. Biz bana akkan suda biz kıynamayız. Akkan suda biz kıynamayız iki mertebe. Su ağınları ağıp bite. Niye biz uylamayız? Niye ahiyette biz turuna biraz uylamayız? Bana benim ya ömür birdi Allah Teala. Nişe yok ya ömür ne birdi? Aşağıda işlete. Bir günü rizasız kaldırmayın Rabbimiz. Yutuk turdum sağ selamet. Bir kravatta şöyle turam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kişten ülgen idim Rabbim. Sen beni yağına kaytardın diyeyim. Subhanallah diyeyim. Ne bu dua bu? Kim seni cıklattı? Kim senin yüreğini tuktatmadı? Kim senin baş üstündeki kırışını işittirmedi? Bu dastırın değil, layık tuğundağa biz gamal hibet kılırga. Rahmet kaytarga. Biz Allah'ı yaratmayız. Niçin yaratmayız? Ulemağa yaratam deyip. Teligine aytanı. Yaratsak biz Allah Teala bu sarıydı. Sakallar yok biz. Men Peygamber sallallahu sünnetini de yaratam deyip. Yaratmıyorsun sen. Yaratsan sen senin anın sünnetin şakalaşıp iyaginde görünür. Senin revuşunda kiyiminde bulur. Kafirler aşağı yetiştirirsin. Mınaki Adidas, mınaki futbol kılar jirib. Siz kiyimde de aşağı yetiştik kafirlerge. Rizıkta da aşağı yetiştik. Siz onlara selam veriyorlar aşağı yetiştik. Kamer ibadet ettik. Allah'ın istetti mi? Mindən sordu. Siz deyip, papitan adım baraşaksız deyip. Hatta deyip, kelte yılanı kırıp gitkenşi tişikke deyip, varan. Şunda yereşeksiz. Ya Resulullah kim bu diyeceğiz? Akıllı kitap yanıydı. Yahut nesa yereşeksiz deyip. Muhterem cemaat-i Müslümin, Allah Rabbimiz her başımızga şu Ramazan ayı şerifte, bu izik işlerde her başımızga da tevfik insaf bilip, kılgan amellerimizde Allah razı olsun. Kimler namazda bulmagan, bu söyleyenler sormagan, kimler şu namazlarga basıra bir sebep olsun. Kimler orazat tutmagan, orazat tutmagan bir sebep olsun. Hadi orazalarımızı Allah Teala kabullerden kılsın. Bendeşlik konu hatalarımızın Allah'ın yarlıkıp, sualsiz, hesapsız, bir raşırsız cennete kirge nasip olsun her başımızga. Sadakallahu azim.